은혜 받으실 말씀은 Petikan 출애굽기 Alkitab 20장 untuk khutbah 13절 adalah daripada 말씀입니다. Keluaran 20 ayat 살인하지 13. 말지니라. Jangan 임마누엘 성가대의 찬양과 니시 오케스트라의 연주 후 당회자님께서 10계명 7번째 제6계명 제하의 말씀 증거해 주시겠습니다. 사랑하는 Bapa yang 성도 mengatakan 여러분, kita. 십계명을 지켜야 한다고 Saudara-saudari yang saya 설교하면 kasih, 어떤 apabila 사람들은 kepentingan mematuhi 나는 10 perintah 십계명을 다 dikubahkan, 지킨다 ada orang yang berkata 라고 bahawa mereka 쉽게 mematuhi 대답하기도 semuanya. 합니다. 그러나 이런 사람들 중에는 Namun begitu seringkali 정말로 mereka tidak 십계명을 memahami 온전히 sepenuhnya 지키는 maksud rohani di 경우보다는 sebalik perintah-perintah 십계명 tersebut 안에 yang 담긴 boleh menyebabkan 영적인 pernyataan yang penuh 의미를 keyakinan 모르기 seperti 때문에 itu. 이렇게 Mereka 쉽게 mungkin tidak 말하는 sedar bahawa 경우가 mereka 많지요. sebenarnya melanggar 자신이 perintah-perintah 계명을 tersebut. 어기고도 깨닫지 Hal ini 못하는 terutamanya berlaku 것입니다. untuk perintah ke-6, 특히 jangan 오늘 membunuh. 전할 제6계명 같은 경우가 Banyak 바로 orang dengan 그런 yakin berfikir 이유입니다. bahawa mereka mematuhi 살인하지 perintah ini 말라 kerana 하니 mereka tidak pernah secara 단순히 fizikal 나는 membunuh 사람을 sesiapa. 칼로 아니면 어떤 폭력으로 죽인 적이 없다 하여 나는 6번째 계명을 지킨다라고 Itulah sebabnya mereka dengan yakin 말하는 bahawa 것이지요. mereka 그러나 tak 그 영적인 mematuhi 의미를 알려준 perintah ke-6 후에 ni. 다시 10계명을 Apabila maksud 지키십니까? rohani yang lebih 하고 mendalam 물는다면 dijelaskan, banyak orang 자신 akan 있게 berasa 대답하지 sukar untuk 못하는 mengatakan 경우가 ya. 많습니다. Apabila ditanya sama 그러나 ada mereka 성례를 mematuhi 복음으로 10 perintah. 변화되어가는 우리 Begitu saya 성도님들 berharap 중에는 banyak antara 많은 anda akan 분들이 dapat berkata 아멘으로 amin 크게 dengan 답하실 수 yakin kerana anda 있기를 berubah 주님의 melalui Injil 이름으로 kesucian. 부탁드립니다. 어느 하나의 계명에도 걸림이 없으므로 하나님 앞에 담대한 Saya berdoa 여러분이 agar anda bertambah 사랑하는 berani di hadapan 자녀들이 Tuhan, 구하는 대로 bebas daripada sebarang 응답하시는 pelanggaran 아버지 perintah, 하나님을 dan 항상 agar anda 만나고 sentiasa mengalami 체험할 pekerjaan 수 Bapa kita 있기를 di syurga 주님의 yang menjawab 이름으로 permintaan anak-anak yang 축원합니다. dikasihinya. 사랑하는 성도 여러분, Saudara dan 오늘은 saudari yang saya 10계명 kasihi, 7번째 khutbah pada hari ini memberikan tumpuan 살인하지 kepada perintah 말지니라 ke-6, 하신 jangan membunuh. 제6계명에 대해 전합니다. 남의 생명을 빼앗는 Diakui 살인이 secara meluas bahawa 중한 bukan hanya 범죄라는 mengambil nyawa 사실은 orang lain, 누구나 tetapi 인정할 membunuh diri 것입니다. sendiri juga dianggap 그런데 sebagai 여기서 pembunuhan. 여러분이 한 가지 더 기억하실 것은 남의 생명을 해치는 것만 아니라 자기의 생명을 해치는 자살 Hanya kerana 역시 hidup anda milik anda, tidak bermaksud bahawa anda berhak untuk mengakhirinya atau menyelamatkannya dengan sesuka 자신의 hati. 마음대로 죽이고 살릴 수 있는 것이 아닙니다. 모든 Autoriti 사람의 atas 생명에 setiap 대한 kehidupan 주권은 merupakan milik 오직 Tuhan 하나님께 semata-mata. 속해 있기 때문이지요. 또 낙태의 경우도 Perkara yang sama juga berlaku 마찬가지입니다. untuk pengguguran 아직 janin. 모태에 있는 태아라 Janin dalam 할지라도 rahim 그 juga 또한 merupakan 하나의 seorang insan, 사람이에요. jadi ibu bapa tidak 부모의 mempunyai hak 마음대로 untuk 태아를 mengambil 죽이고 atau 살릴 수 menyelamatkan 있는 nyawa 것이 anak 아니지요. belum. 아무리 태중에 있는 아이라 Autoriti 할지라도 atas hidup 그 seseorang, bahkan 생명에 janin, 대한 권한은 hanya berada pada 오직 tangan Tuhan. 하나님께만 있는 것입니다. 살인 자체도 Pembunuhan merupakan dosa 무서운 yang dahsyat. 죄인데 더구나 낙태라는 Lebih-lebih 것은 lagi, pengguguran 부모가 melibatkan ibu 자녀의 bapa mengambil 생명을 nyawa anak 빼앗는 mereka 것이 sendiri tidak 결코 sepatutnya berlaku. 있어서는 안 되는 일이죠. 성도 여러분, Saudara dan saudari, 살인이 왜 나쁜 tidak perlu untuk 것인지를 menjelaskan 굳이 mengapa 설명하지 pembunuhan 않아도 adalah salah. 지각이 있는 Sesiapa yang mempunyai 사람이라면 pemahaman 살인이 tahu bahawa 죄인 perkara 줄을 ini 알고 merupakan 있습니다. dosa. 그런데 하나님께서 우리에게 Namun begitu 살인하지 apabila Tuhan 말라 하신 memerintahkan kita 것은 untuk tidak 단순히 membunuh, 문자적인 hal ini bukan hanya 의미로 tentang mengambil 사람의 nyawa 육의 fizikal 생명을 해치지 seseorang. 말라는 것만이 Tuhan juga 아닙니다. melarang pembunuhan 영적인 살인 rohani. 또한 금하시는 말씀이지요. 그러면 영적인 Apakah 살인이란 sebenarnya dimasukkan 과연 dalam pembunuhan 무엇일까요? rohani? 첫째로 Pertama, 진리에서 pembunuhan 벗어나는 rohani merujuk 말과 perbuatan 행동으로 menyebabkan seseorang 상대의 tersandung 영혼을 melalui 실족시키는 kata-kata dan 것을 tindakan 말합니다. yang menyimpan daripada kebenaran. 실족이란 발을 잘못 Tersandung bermaksud 디딘다라는 tergelincir 뜻인데 atau jatuh. 신앙 안에서 Menyebabkan 누군가를 seseorang tersandung dalam 실족시킨다는 iman 것은 bermaksud 상대를 membawa mereka jauh 진리에서 daripada 벗어나게 kebenaran 하여 yang 그 mengganggu jiwa 영혼을 해롭게 mereka. 하는 것을 말하지요. 잘못된 진리, 잘못된 것을 가르치고 그것이 옳다 하여 성도는 분별 못하니까 그렇게 죄악 가운데 Misalnya 거하게 되면 informasi yang 하나님의 tidak 사랑과 응답 축복 못 받을 것이고 sehingga 어떤 seseorang tidak 나쁜 dapat 경우는 hidup 구원에서도 벗어날 수 firman 있으니 당연히 그 영혼을 실족시킨 것이지요. 또 예를 들어 Tuhan, mereka 머리된 jauh 일꾼이 daripada 양떼로부터 keselamatan. 주일에 Sebagai 집안에 contoh, 중요한 katakan 일이 seorang pemimpin 있는데 gereja ditanya 예배에 oleh 빠져도 seorang anggota 될까요? gereja 하는 상담을 sama ada dibenarkan 받았다고 untuk 합시다. tidak menghadiri ibadat 이때 pada hari 답을 Ahad 해준 kerana 사람이 urusan keluarga. 그렇게 Jika 중요한 pemimpin itu 일이라면 menjawab 주일을 tidak dapat 어겨도 dielakkan 어쩔 pada 수 saat-saat 없지요 penting 하고 seperti itu, 가르쳤다면 maka nasihat 이 ini 또한 boleh membawa 상대를 anggota 사망의 길로 gereja 가게 itu 하는 것이니 ke jalan kematian 영적인 rohani, 살인이 됩니다. bahkan pembunuhan 혹은 rohani. 양떼 중에
교회의 재정을 Atau 맡은 katakanlah 사람이 seorang pekerja 있습니다. gereja yang menguruskan 교회 dana gereja. 재정이라고 해서 우리 이 재단의 사무국 꼭 이런 의미가 아니라 연합회도 마찬가지고 Memerlukan 이렇게 uang dengan 여러분들이 segera 주의 dan ada 이름으로 uang gereja 모여서 pada tangannya. 걷는 교회에서 Ini 허락받아 bukan 하는 걷는 semata-mata 회비 있죠. 자, 이것 또한 uang 교회의 gereja, 재정이 또 그 tapi 모임의 juga 재정이 되기 때문에 사적인 것이 아니라 하나님께 속한 것이 됩니다. uang 쉽게 keanggotaan. 말하면 기관의 Uang keanggotaan 재정도 ini juga 그래서 merupakan uang 그냥 gereja 개인적으로 dan tidak 마음대로 쓸 boleh 수 없는 digunakan 것이죠. dengan sesuka 이렇게 hati 재정을 감당하는 분이 dan tidak boleh 급하게 digunakan 돈이 untuk kepentingan 필요한 pribadi. 상황인데 수중에는 Katakanlah seorang 이런 pekerja gereja 재정, menguruskan 거둔 dana gereja 돈밖에 memerlukan 없습니다. uang dengan segera dan 그래서 ada uang gereja 질문이 pada 오는 tangannya. 것입니다. Dia 며칠 안에 bertanya kepada 금방 anggota 채워나올 수 gereja yang lain 있으니까 sama ada 이 dia boleh 재정을 menggunakan uang 잠깐만 gereja 사적으로 untuk 써도 sementara waktu 될까요? 하고 dan 질문했다고 menggantikannya 합시다. dalam beberapa hari. 이때 상담을 요청받은 사람이 다시 채워넣기만 Jika anggota 하면 gereja mencadangkan 상관없어요 bahwa tidak 라고 apa-apa untuk 가르친다면 menggunakan uang 이 gereja, 또한 하나님의 lagi 뜻을 uang itu 정반대로 diganti kemudian, 가르침으로 maka 상대를 nasihat ini bercanggah dengan 실족시키는 kehendak 것이지요. Tuhan dan menyebabkan 마치 orang 소경이 meminta nasihat 소경을 itu 인도하여 tersandung. 둘이 함께 구덩이에 빠지는 것과 같은 Tindakan ini menggambarkan 상황입니다. orang buta 이렇게 memimpin orang buta 상대에게 yang 진리를 menyebabkan 가르쳐 줌으로 kedua-duanya 생명의 jatuh ke dalam 길에서 lubang. 벗어나게 하는 Mengajak 것이 orang lain 다 perkara yang tidak benar 영적인 yang menjauhkan mereka 살인이라는 daripada jalan 사실입니다. hidup ialah 때로는 pembunuhan rohani. 초신자나 양떼로부터 Atas sebab harga 신앙 diri, 상담을 받았을 때 sesetengah 그 orang 상황에 맞는 답을 anggota gereja 모르면서도 memberikan nasihat yang salah kepada 자존심 anggota 때문에 baharu 잘못된 답을 해주는 atau 경우가 anggota 있습니다. gereja yang mencari panduan 그런데 rohani 전혀 walaupun mereka 형편에 tidak 맞지 tahu 않는 jawapan yang 엉뚱한 tepat 상담을 untuk 해주어서 situasi 이로 tersebut. 인해 양떼의 형편을 어렵게 하고 Hal ini boleh 크게 mengakibatkan 연단을 nasihat 받도록 salah yang 하는 tidak sesuai dengan 경우들이 situasi 종종 anggota 있지요. gereja tersebut 여러분 yang 중에는 menyukarkan keadaan 이렇게 mereka dan membawa 상대를 mereka kepada cabaran 실족시키는 yang 일이 besar. 한 분도 Saya berharap 없으시길 tiada seorang pun daripada 바랍니다. anda yang menyebabkan 바른 orang lain 상담을 tersandung 해줄 dengan cara 자신이 ini. 없다면 Jika 자존심을 anda 내세울 berasa 것이 tidak pasti 아니라 untuk memberikan nasihat 나중에 yang sesuai, 알려드리겠습니다 lebih baik 하고 mengetepikan 기도해서 harga diri anda 정확한 dan 기간을 mengatakan bahwa 받든지 anda akan 혹은 memberikan 답을 jawapan kepada 알만한 mereka kemudian. 이분들에게 질문해서라도 Anda boleh 정확한 답을 mendapatkan 해줄 jawapan 수 yang tepat 있어야 melalui 합니다. doa atau 아니면 merujuk 지금 내가 seseorang yang 이렇게 mungkin tahu 정확하게 jawapannya 분별이 안 supaya 되니까 anda dapat 누구 memberikan 다른 분 panduan yang 이렇게 tepat. 더 잘 답을 해줄 수 있는 분을 Anda boleh 추천하면서 berkata, saya 그분에게 tidak 한번 pasti. 질문해보세요라고 Anda 권해도 boleh 되지 merujuk 않겠습니까? kepada 그런데 orang 내가 lain untuk 아는 mendapatkan 것처럼 jawapan yang 하고 tepat. 싶은 마음에 정확하지도 않은데 아니면 더더욱 그런 질문을 Namun begitu 받으면 jika 내 anda memberikan 생각을 jawapan 동원해서 atau nasihat yang tidak tepat atau 답을 mengikut 해주어서 그 답이 pikiran 진리에 badan 맞지 yang anda, 않으면 상대를 힘들게 하고 jika 어렵게 jawapan anda 만드는 tidak 죄라는 것을 알아야 mengikuti 합니다. kebenaran, maka hal ini merupakan dosa 안될 말, yang akan menyebabkan 악한 orang lain 말을 tersandung. 전하여 상대의 영혼을 실족하게 Berbicara 하는 것도 kata-kata yang tidak sepatutnya 영적인 diucapkan 살인입니다. dan menyebarkan kata-kata 악한 말로 jahat yang 남의 menyebabkan 허물을 orang lain 판단 tersandung 정죄하고 ialah satu bentuk 사단의 pembunuhan 글을 rohani. 만들어 수군수군하는 Menghakimi 것, dan mengutuk kesalahan 이간질하는 orang lain 것들이 dengan 다 kata-kata jahat, 여기에 해당하지요. bergosip tentang orang lain 이로 인해 dan 형제가 mencetuskan 다른 perpecahan 사람을 semuanya 미워하게 termasuk 하거나 dalam kategori 판단 ini. 정죄하거나 Hal ini boleh 악을 menyebabkan anggota 행하게 gereja 만드는 membenci, 것입니다. menghakimi, mengutuk 특히 orang lain atau 자신이 melakukan 직접 본 것도 perbuatan jahat. 아니면서 주의 Lebih 종이나 membimbangkan 교회에 lagi 대해 apabila seseorang 불가하는 말을 menyebarkan komen 전하여 fitnah 많은 사람을 mengenai hamba 실족시킨 Tuhan 경우도 atau 하나님 gereja 앞에서 tanpa mempunyai pengetahuan 반드시 secara langsung 대수하게 됩니다. yang menyebabkan banyak orang 우리는 교회 tersandung. 역사 속에 이런 Orang yang 경우를 많이 melakukan perkara ini 보았습니다. pasti akan dipertanggungjawabkan oleh 90년대에는 Tuhan. 원로 Kita 목사님의 telah mengalami 강진 banyak 수기에 situasi yang serupa 주님이 sepanjang 언제 secara 오신다고 gereja 적혔다. ini. 그리고 Pada 다시 tahun 구세주를 1950-an, 한다라고 beberapa pastor 거짓말을 memberitahu jemaah 만들어서 mereka bahwa 그렇게 gembala 전합니다. kita telah menyebut 그러면 그런 tarikh 말을 kedatangan 들은 또 Tuhan Yesus 목회자들은 자신의 dalam 교회 memenuhi 성도들에게 또 그렇게 testimoninya 말하는 dan 것이죠. mendakwa diri sebagai 그러면 듣는 penyelamat. 성도들이 Orang ramai 어떻게 mempercayai 들을까요? 그냥 그대로 dakwaan 믿는 ini 거예요. dan menghakimi beliau sebagai orang yang 목회자가 mengajar 믿고 ajaran 신뢰하고 sesat. 하니까 그대로 믿습니다. 그리고 이단이라 Hal ini demikian kerana 판단 mereka 정죄하죠. 이런 mempercayai 성도들은 kata-kata 어찌하겠습니까? pastor 나중에 mereka. 천국 가서 그 목회자에게 따진들 Jadi apakah yang berlaku 또 방법이 kepada 없어요. anggota gereja ini? 이렇게 내가 직접 확인도 안 하고 분별도 안 하고 그리고 들은 얘기로 판단 정죄해서 큰 죄를 Mereka 쌓고 tanpa membezakan 구원을 perkara yang 받았어도 benar dan 그것이 tidak, 나에게 큰 해가 mereka 돼서 telah 쌓았던 menciptakan 상급도 tembok 잃어버리게 dosa. 되는 이런 일들을 천국 가서 확인했을 때 얼마나 후회되겠습니까? 그러나 다시 회복할 기회가 Apabila 없으니 mereka 그냥 mendapati 민망하고 bahwa mereka 죄송한 telah 일이 salah, 되는 것이죠. mereka 그리고 그로 mereka 인하여서 mempunyai 자신의 peluang 영혼에 untuk 큰 손해가 된 것이죠. berpaling kembali. 그러니 여러분들이 항상 듣는 귀, 또 분별할 수 있는 능을 Oleh itu 가져야 mereka telah 합니다. mengalami 교회 kerugian dari 내에서도 segi rohani. 그렇습니다. 사실이 아닌 악한 말을 전하는데 들은 사람들이 함께 판단 정죄하여 스스로 실족했을 뿐 아니라 마치 전염병을 옮기는 것처럼 그
그 말을 Peristiwa serupa 전함으로 juga berlaku dalam 다른 gereja ini. 사람들까지 Dengan 실족하게 menyebarkan 하는 kata-kata 것입니다. palsu dan jahat, 이렇게 orang mendengarnya 진리대로 bukan 행치 saja 않음으로 tersandung 인해 melalui 많은 penghakiman dan 사람이 kutukan, 시험환란에 tapi juga 빠져야 menyebabkan 했고 orang lain 하나님 tersandung. 앞에 철저히 회개할 때까지 Kegagalan untuk 큰 menegakkan 어려움을 kebenaran 겪었던 것을 많이 menyebabkan 보았죠. banyak orang jatuh ke dalam 자, ujian dan 그런데 내 kesusahan 마음에 serta 온전한 menghadapi 선을 cabaran 이루지 besar sehinggalah 못하면 mereka benar-benar 이러한 그 bertaubat di 역사를 hadapan 보고 Tuhan. 이렇게 말씀을 들어도 또 많은 것을 판단하고 정죄하고 수군수군한단 말이에요. 욥기 강의를 들어보시면 알겠지만 얼마나 Apabila 순간순간 Anda 판단하고 mendengar 있는지 ubah 너무나 tentang 많은 것에 쉽게 Ayub, 정죄하는지 그냥 내 안에 Anda dapat melihat 판단 bahwa 정죄가 kawan-kawan 있을 수 Ayub mudah 있다라고 untuk 생각하고 순간순간에 내 생각을 menghakimi. 항상 점검하는 습관을 가지시면 더 자기 발견에 큰 도움이 됩니다. Oleh itu 저도 Anda 예를 perlu 들어 어떤 sentiasa 일꾼에 대해서 안타까운 마음을 menilai 일꾼이 더 충성해야 되는데 더 berdasarkan 진리하게 살아야 kebenaran. 되는데 라는 안타까운 마음이 있는데 예를 들어 그 사람의 행동이 Saya 뭔가 좀 sedih 거칠은 모습을 보았다. terhadap 그러면 저도 sesetengah 모르게 pekerja gereja. 저 사람이 또 저런 모습인가? Apabila 라는 생각을 하고 있는 제 모습을 발견한 적이 있어요. 그런데 다행히도 아버지 하나님께서 은혜 주셔서 짧은 시간 안에 하루 이틀 안에 아 내가 성급하게 생각했구나. 저 사람이 그런 saya 말한 bersyukur kepada Tuhan 행동에 Bapa yang 이유가 saya 있었구나. rahmat 그러니까 그냥 내 bahwa 감정대로 kemudian 막큰 saya 소리를 내거나 menyadari 짜증난다면 bahwa 그거는 제가 걱정하는 대로 아유 일꾼이 pekerja 언제 gereja 변화될까 ini 하겠지만 뭐 그렇게 예를 들어서 좀 큰 소리를 낼 punya 만한 어떤 sebabnya 이유가 있었다. 그리고 untuk 그 이유가 합당하다라고 bertindak 하면 sedemikian. 그래도 덕스럽게 변화되기를 기도하겠지만 뭐 큰 걱정 근심을 할 일이 없거든요. 그런데 제가 그 일꾼에 대해서 평상시 걱정하고 있으면 저도 모르게 순간 그런 말과 행동을 보면 Jika saya 어, mempunyai 또 kebimbangan 이런 terhadap 모습인가? 라고 생각을 sesiapa 하고 있는 제 모습을 dan menunjukkan 보면서 tindakannya 그런데 itu 짧은 시간 안에 아 그럴 만한 이유가 있었구나 라고 생각하니까 아 이거는 내가 dalam 순간 jangka yang 판단한 pendek 것이구나. saya 내가 그 일꾼을 dapat 걱정한다고 kesadaran. 했지만 그것은 내 안에 성급히 판단한 Walaupun saya 것이구나. merasa bimbang 판단하지 terhadap 않으면 orang 어떻게 itu, 할까요? 왜 그랬는지 확인해 보면 하루 이틀 saya 어간에 내가 mendapat bahwa 발견하고 saya sebenarnya 알았던 그만한 menghakimi 이유를 itu. 미리 확인했더라고 하면 성급하게 아유 일꾼이 아직도 변화가 안 된대 이런 생각을 안 했을 거란 말이에요. 이런 생각 자체가 정죄인 거예요. 그러니까 이렇게 자기의 생각을 Pemikiran 매 sedemikian 순간 sendiri sudah 점검을 하고 merupakan 그러면 조금 더 penghakiman dan 판단 kutukan. 정죄 없이 Oleh itu kita 어떤 perlu 것을도 memeriksa 선하게 생각할 수 diri 있지 kita 않겠습니까? setiap 선하게 생각했다고 해서 hari 여러분 손해볼 agar 거 하나도 kita 없어요. dan dalam apa-apa situasi 항상 agar kita tidak 악한 마음으로 menghakimi 악한 atau 의도로 mengutuk orang 행동했거든요. lain dan 그런데 내가 agar kita 착하게 tidak 생각했어요. mengalami 그런다고 kerugian dari 손해볼 segi 일 rohani. 없어요. 상대가 속이려고 하고 또 그래서 어떤 사기를 치려고 한다고 하면 그거는 정확히 분별해서 넘어가지 않아야겠죠. 그리고 욕심이 없는 사람은 어떤 내가 물질을 손해보게 그렇게 누군가 사기를 친다고 해도 그렇게 쉽게 넘어가지 않으니까 손해 안 봐요. 근데 그런 일이 아니고 그냥 상대방을 내가 좋게 생각해주고 악한 의도가 아닐 거야 라고 생각한다고 그게 뭐가 손해보겠습니까? Jika Anda hanya 우리가 berfikir 내가 선을 dengan 쌓아가면서 kebaikan, Anda tidak akan mengalami 그런데 kerugian dari 분별해야 할 segi 일이 rohani. 있다면 성령님께서 시간이 Sudah 지나면서 tentu 그 사람의 ada 이런 모습 저런 sama 모습을 satu 보게 tentu Anda 하셔서 perlu 내가 mempunyai 또 penilaian 아, yang 이 benar. 일꾼은 이렇게 대해야 되는구나. 이런 일꾼들은 이런 부족함이 Ajaran Pastor 있으니까 Emrys 이런 telah 것들을 memberikan 경계해야 Anda 되는구나. bimbingan. 알 수 있게 해 주시기 전에는 선하고 아름답게 보면 그것이 내 덕이 되는 것이지요. 그래서 여러분들 Jadi Anda 안에 dapat 너무나 berfikir 쉽게 dalam 듣고 kebaikan. 판단하고 정죄하고 Itu Anda perlu 수근수근하는 memeriksa diri, 분들이 adakah Anda mudah 없어야 untuk 되지만 menghakimi 그렇게 dan 말을 mengutuk orang lain. 말을 전해서 상대가 판단 정지하게 Jika Anda 하는 것 berkongsi 이렇게 maklumat 전하는 사람 yang tidak benar dan 이것이 menyebabkan orang lain 상대를 tersandung, 실족해 할 수 있다는 것을 알아야 합니다. hal ini juga 성도 여러분. bahkan 그런데 orang 어떤 itu 경우는 상대가 실족시킨 것이 tersandung. 아니고 자신의 악으로 인해 스스로 Saudara dan saudari 실족을 yang saya 당하기도 kasih, 합니다. ada saatnya seseorang 예수님께서는 tersandung bukan 진리로만 kerana orang lain, 행하셨지만 tapi kerana 악한 kejahatan mereka sendiri. 유대인들이나 Yesus 가룟유다 hanya 같은 hidup dalam 사람은 kebenaran, tetapi 빛이신 beberapa orang 예수님을 jahat seperti 위해서도 실족했죠. Yudas Iskariot dan pemimpin-pemimpin 이는 Yahudi 예수님께서 tersandung 실족시킨 kerana 것이 dia yang 아니라 merupakan cahaya. 그들이 자신의 악으로 인해 실족한 것입니다. Mereka tersandung bukan 혹여 disebabkan 상대가 oleh Yesus, 허물이 tapi 있다면 oleh kejahatan 반대로 mereka 우리 sendiri. 예수님은 허물이 없으신데 악한 이들이 그 Yesus tidak 빗자체에서 melakukan 자신의 apa-apa 어둠으로 인해 kesalahan, 실족한 경우 tetapi orang jahat 또 상대가 명백한 잘못이 있다 해도 그로 인해 여러분들이 tersandung. 실족할 이유는 없습니다.
그것 상대의 Walaupun 허물로 orang lain 인하여서 melakukan 그것을 보고 pelanggaran 내가 Anda tidak 실족한다면 sepatutnya tersandung. 마찬가지로 Jika Anda 자기 tersandung 안에 kerana orang 악이 itu, 있음을 hal ini 깨달아야 합니다. berarti bahawa 예를 들어 Anda ada 신앙생활을 kejahatan dalam diri 한 Anda. 지 얼마 되지 않아서 아직 Walaupun orang lain 구습을 버리지 mungkin 못한 melakukan 사람이 pelanggaran, 있을 jika Anda 때 tersandung kerana dia, Anda 이를 harus 본 어떤 mengakui bahawa 사람은 ada kejahatan dalam diri Anda 예수 juga. 믿는 사람이 왜 저래? Sebagai contoh, 저런 seseorang 사람 mungkin 때문에 melihat 교회 안 seorang anggota 나가겠어 baru yang belum 하며 melepaskan 스스로 tabiat lama. 실족하는 경우가 있습니다. Dia mungkin 세상 tersandung dengan berfikir, 사람들은요 mengapakah 교회 pengikut 다니는 Yesus bertindak 크리스찬들은 seperti itu? 다 Saya tidak 착하다라고 mampu ke gereja kerana orang sepertinya. 나는 악을 행해도 교회 Namun begitu dia 다니면서 너무 tersandung 착하기를 bukan disebabkan 기대하더라는 oleh 거죠. tindakan 그런데 anggota 그 baru 착함이 itu. 자기만의 Hal ini sebenarnya 생각 berpunca daripada sifat 기준이라는 게 penghakiman dan 있어요. kutukan dalam 내 dirinya 말을 잘 sendiri. 들어주고 상대에게 내가 피해를 끼쳐도 상대가 그래도 다 감수해주고 뭐 이러한 기대. 근데 그런 기대만큼 안 해주면 무슨 교회 다니는 사람이 그렇게 착하지 않아? 이렇게 말하는 세상 사람들이 있는데요. 그거는 그냥 자기의 유익을 위해서 자기가 Anda 상대에게 뭔가 더 mempunyai kerangka. 얻어내기 위해서 교회라고 하는 Mengapakah orang 것으로 Kristen ini 인하여 상대에게 tidak 바라는 bertindak 것인데요. mengikut 근데 firman 어쨌든 Tuhan? 크리스찬들이 빛을 발하지 못해서 세상 사람에게나 아니면 교회 Apabila 안에서도 상대의 orang Kristen tidak 사람들에게 memancarkan 아유 cahaya 교회 다니는데 Tuhan, 왜 그래? 라는 말을 듣게 된다면 그것이 꼭 판단 정죄가 orang 아니라 lain 비질의 akan 모습 때문에 그렇게 하는 mengatakan, 경우가 있는데요. apakah Anda, 근데 그럴 필요가 apakah 없다는 kamu 것이죠. bertindak 세상 sedemikian 사람은 또 sebagai 세상 orang 사람대로 Kristen? 그리한다 해도 여러분들은 그런 Orang dunia 누군가로 mempunyai 인하여서 kerangka mereka 누군가의 sendiri. 비질리로 인하여서 아유 Tapi Anda 그 사람이 sebagai 믿음 anak 좋은 Tuhan 줄 tidak 알았는데 mempunyai 그렇지 alasan untuk 않으니까 tersandung 나도 kerana 믿음 orang lain. 생활하지 말아야지. 그렇게 선택하시면 내 영혼이 Anda mungkin 사망으로 berfikir, 가는 saya 것이요. berfikir 스스로 bahawa 상대로 인하여 내가 dia mempunyai 실족당한 iman 것이 yang 어리석지 teguh, tapi 않습니까? dia tidak 이는 sedemikian. 상대가 나를 Dan jika Anda 실족시킨 것이 tersandung 아니라 kerana orang itu, 판단 hal ini 정죄하는 자신의 merupakan 악으로 kebodohan. 인해 스스로 실족한 것입니다. 아니 명백한 비질리니까 뭐 판단이라 할 수 없잖아요 라고 말하겠지만 그것은 정죄하기 때문에 아유 저 사람은 죄인이야 악인이야 저 사람은 어떻게 저렇게 못됐어? 라고 하는 이 정죄 그로 인하여서 나 또한 마음 안에 악으로 발동되어지고 그래서 불편해지고 Apabila 싫어지고 Anda mengutuk 그러면서 orang 이유와 lain, 변명을 kejahatan 교회 dalam 가는 diri 사람 Anda 싫어하니까 나도 교회 안 다녀 하고 스스로 실족하기도 하고 didedahkan. 교회 안에서도 그런 이유와 변명을 대기도 하지만 모든 것이 내 안에 악으로 인한 것입니다. 또 어떤 Anda perlu tahu bahawa 경우는 semuanya 자신이 berpunca daripada 신뢰할 kejahatan 만하다고 diri Anda. 생각했던 사람이 비질리를 행했다고 해서 Terdapat juga masa 실망하여 di mana seseorang 하나님을 menjadi 떠나는 kecewa lalu 사람도 berpaling 있습니다. daripada Tuhan kerana individu yang 여러분, 이게 dipercayainya 되겠습니까? bertindak secara 하나님과 tidak 나는 jujur. 구원은 1대1입니다. Hal ini tidak sepatutnya 그래서 우리가 berlaku. 예전에 그런 말 저도 학창 시절에 그런 말 Keselamatan 들었습니다. merupakan 내 hubungan secara 부모님의 pribadi 믿음이 dengan Tuhan. 좋다고 해서 그 바지가락 붙들고 천국 갈 수 없는 것이고 때로는 배우자 중에 그런 경우가 있죠. 한 Walaupun 배우자가 Anda mempunyai 신앙생활 iman 잘해. yang 그럼 baik, 한쪽 배우자가 신앙생활을 안 하면서 tidak 교회 semestinya 다니는 거 내가 bermaksud bahawa 핍박하지 않을 anak-anak 테니까 Anda 교회 juga 열심히 akan mendapat 다니고 keselamatan. 그러다가 천국 가고 지옥 갈 때 나 좀 Jika seorang isteri mempunyai iman yang baik, 천국 가면 되지. tidak bermaksud 그렇게 bahawa 우스갯소리로 얘기하지만 suaminya juga akan 그럴 수 mendapat 없는 것이 keselamatan. 구원입니다. 구원은 1대1 관계입니다. Hal ini tidak benar 누가 tentang 나에서 구원의 keselamatan. 길을 누가 나를 Keselamatan 구원의 ialah 길에서 hubungan secara 밀어낸다고 해서 pribadi antara 밀어나면 individu 안 itu 되는 dengan 것이고 Tuhan. 비진리를 진리라고 가르친다고 해서 그렇게 믿고 그렇게 Anda 믿고 tidak boleh 나서 berkata 구원 못 bahawa 받고 나서 seseorang 나중에 아유 저 menjauhkan Anda 목사님이 daripada 이게 진리라고 그랬는데요. 저 그래서 batas 그렇게 keselamatan. 따라갔는데요. 라고 한들 기회는 없습니다. 여러분 스스로의 양심이 있고 내 안에 성령이 Anda mempunyai hati nurani Anda dan Anda mempunyai Roh 분별할 수 Kudus. 있는 것이지 누구 때문에요? 누구 Dan 때문에요? jika Anda 할수 kekal 없는 berjaga-jaga dalam 것입니다. iman, Anda dapat 또한 교회 menilai 내에서는 이런 일도 sesuatu 있습니다. sama ada benar atau 상대를 tidak. 믿고 보증을 서주었는데 그로 인해 어려움을 당했다는 것이지요. 그러나 이는 결국 자신의 믿음이 참 믿음이 아니었음을 스스로 증거하는 것입니다. Sebagai contoh, 왜요? orang ini mungkin telah 상대가 menjadi penjamin 하나님의 bagi 말씀에 pinjaman 어긋나는 kepada 말과 orang lain. 행동을 Lalu hal itu 하는데 menimbulkan masalah. 구별하지 않고 내가 함께 동조한 것이지 않습니까? 그러니까 어려움을 당하고 그리고서 상대를 탓하거나 진리에서 떠나 실족하고 있으니 그러면 되겠느냐는 것입니다. 보증을 서지 말라고 단에서 그렇게 가르치고 믿음의 Namun begitu hal ini menunjukkan bahawa dia tidak mempunyai iman yang sejati. Gereja kita selalu mengajak anggota gereja untuk tidak menjadi penjamin bagi pinjaman dan mengelakkan daripada melakukan transaksi kewangan antara anggota gereja.
Jika salah seorang anggota gereja tidak mematuhinya dan meminta jaminan, Anda sepatutnya dapat membuat penilaian dengan kebenaran pada awalnya. Jika Anda tidak dapat membuat penilaian baik, tidak mematuhi firman dan mendapati diri Anda dalam masalah kerana menjadi penjamin bagi pinjaman, Anda perlu bertaubat dan bukannya tersandung. Apabila seseorang menghakimi dan mengutuk orang lain, kejahatannya dapat menyebabkan orang lain tersandung juga. Jika seseorang benar-benar mempunyai iman yang sejati dan hati yang ikhlas, melihat kelemahan orang lain hanya akan menginspirasikan mereka untuk bertindak dengan belas kasihan dan berdoa. Jika seseorang datang ke gereja kerana orang lain atau memutuskan untuk tidak datang kerana orang lain, dapatkah hal itu benar-benar dianggap sebagai iman? Apabila tumpuan Anda kepada Tuhan dan kepercayaan Anda kepada Tuhan Yesus, tidak ada sebab untuk tersandung kerana isu-isu seperti itu. Anda tersandung apabila Anda memberikan tumpuan kepada manusia dalam kehidupan Kristian Anda. Pasal Anda dapat membimbing Anda dalam iman. 믿음을 가져야 하는 것이고 죄악을 버려서 믿음을 키워가는 것이죠. 그냥 도움을 드릴 수 있는 거지. Tetapi untuk terus dalam iman bergantung kepada Anda, bergantung kepada keputusan Anda sendiri. Oleh itu Anda perlu membuat keputusan yang betul. Anda tidak boleh mengatakan bahawa pastor itu menyebabkan Anda kehilangan semangat dalam kehidupan Kristian. Dalam sesetengah situasi, orang tersandung ketika mendengar firman Tuhan kerana mereka tersinggung olehnya. Oleh itu mereka gagal hidup dalam cahaya, tetapi hidup dalam kegelapan. Mereka berasa dikutuk apabila mendengar firman kebenaran. Mereka akhirnya melakukan kejahatan dan meninggalkan gereja. Sebagai contoh, apabila seseorang pastor berbicara tentang dosa, ada yang mungkin berasa dirinya disasarkan secara pribadi. Oleh itu mereka berasa terluka lalu meninggalkan gereja. Ada juga orang yang menonton GCN dan tidak menghadiri gereja kita. Oleh sebab salah seorang anggota keluarganya ialah anggota. Mereka mungkin menonton GCN sambil duduk atau berbaring. 내 상황을 목사님께 얘기했냐고 그렇게 말씀하신 경우도 제가 들어봤습니다. 그러니까 명절 때였던 거죠. 그 말씀을 욥기 강의에 그러셨대요. 욥기 강의를 듣다가 마음에 계속 찔리는 거예요. 내가 부부관계에 있었던 불평과 원망 이런 모습들 한계 탓이라고 했는데 그러지 말라고 하시는 그 말씀이 찔림이 되니까 동생분한테 그러셨대요. 아니 내 상황을 지금 목사님께 미리 얘기했냐고. 그래서 제가 그 말씀을 듣고 웃으면서 행복하기도 했습니다. 야, 이 세상 사람이 들어도 말씀이 깨우침이 되는구나. 그리고 그 말씀의 은혜를 받으시고 Saya menyadari walaupun orang dunia mendengar khotbah ini, mereka mungkin mendapat kesedaran. Saya sangat gembira mendengarnya. Firman Tuhan memberikan kehidupan. Setengah orang mungkin berasa terluka atau berasa diri dikritik berdasarkan khotbah itu. Kita perlu menilai diri mereka sendiri. Kadang-kadang orang tersandung kerana firman Tuhan, yakni kebenaran yang sebenar, kerana kebenaran itu bertentangan dengan pemahaman atau pandangan dunia mereka. Sebagai contoh, Alkitab mengajar kita bahawa 1/10 daripada pendapatan kita ialah milik Tuhan dan bahawa kita harus memberikan persepuluhan penuh untuk menerima berkat. Apabila khotbah ini disampaikan, ada yang mungkin berasa tidak selesa dan tersandung kerana mereka mungkin berfikir bahawa gereja terlalu berfokus pada wang. 마음에 걸림이 되고 실종하는 것입니다. 예를 들어 우리가 잠자리 체험 등 이런 것들을 간증하면 이거 사실이지 않습니까? 잠자리가 사람의 몸에 아닙니다. 우리에게 bercerita tentang pengalaman dengan 우리를 위해 하나님께서 잠자리 때를 pepatung 보내주셔서 dan bagaimana Tuhan mengutus kawanan pepatung untuk memakan serangga yang memudaratkan kita.
그러면 이상한 얘기한다. Hal ini tidak dapat 무슨 difahami 신비주의다? dengan fikiran manusia dan mereka 내 menganggap 생각, bahawa 육신의 hal ini 생각에 adalah pelik. 맞춰서 뭐가 맞다, 맞지 않다? Hal ini kerana 크리스천들도 mereka 그렇고 benda sesuatu 목회자들도 교회 berdasarkan 생활을 그렇게 pemikiran 얘기하더라는 badani. 것이죠. 그럼 하나님이 사람의 생각과 Malah orang 똑같이 Kristian 내가 yang lain 이해할 pun 만큼만 beranggapan 이 일을 sedemikian. 이루신다면 어찌 신이라 할 수 있겠습니까? 신과 사람은 하늘과 Jika 땅 Tuhan 차이예요. bekerja 그럼 berdasarkan 하나님의 pemikiran 일과 하나님의 행하시는 manusia, 일들 그 뜻과 bagaimana 섭리를 dia dapat 사람이 다 disebut 알 수 sebagai Tuhan? 없는데 Tuhan 하나님의 bekerja 이루신 dengan cara 역사를 yang 내 tidak 생각에 맞추어서 맞다 틀리다 dapat 하고 difikirkan oleh 그러니까 manusia. 이단이라 한다면 그것은 큰 죄의 Apabila ada 죄가 되는 yang mendengar 것이죠. tentang mukjizat Tuhan, mereka tidak dapat 마태복음 11장 mempercayainya kerana 6절에 pemikiran 예수님께서 duniawi. Mereka 말씀하시기를 menganggap hal itu sebagai tidak masuk akal lalu mereka tersandung. Namun begitu Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 6, berbahagialah orang yang tidak mempunyai keraguan terhadap aku. Yohanes 11:10 juga menyatakan, tapi jika orang itu berjalan pada malam hari, dia tersandung kerana tiada cahaya padanya. Jika seseorang benar-benar mempunyai hati yang baik, yang mencari untuk menerima kebenaran, mereka tidak akan tersandung kerana firman Tuhan yang merupakan cahaya. Oleh sebab mereka tetap berada dalam cahaya, mereka berasa tersinggung oleh firman Tuhan yang merupakan cahaya. Saudara-saudara yang saya kasihi, apabila seseorang tersandung, hal ini sendiri menunjukkan kekurangan imannya dan bahawa dia mempunyai kejahatan dalam hati. Namun begitu penting juga untuk mengakui tanggungjawab orang yang menyebabkan dia tersandung. Sebagai contoh, apabila kita menyampaikan firman, walaupun firman itu ialah kebenaran, kita harus menyesuaikannya dengan tahap iman pendengar, melibatkan 이제 kebijaksanaan. 갓 주님을 영접하고 성령을 받은 사람에게 구원받으려면 술 담배를 끊으세요 한다거나 아직 믿음이 없는 Jika anda mengarahkan seorang anggota baharu yang baru saja menerima Roh Kudus untuk berhenti minum arak dan merokok untuk diselamatkan, memberitahu seseorang yang tiada iman untuk tidak membuka perniagaan pada hari Ahad, bahawa berhenti berdoa akan menciptakan tembok dosa di hadapan Tuhan, dan bahawa mereka harus berdoa pada setiap hari di gereja, apakah akibatnya? Hal ini seperti memberikan makanan keras kepada bayi. Walaupun mereka cuba untuk patuh, hal ini menjadi beban yang berat. Apabila mereka berasa kehidupan Kristian begitu sukar, mereka mungkin akhirnya meninggalkan gereja dengan sepenuhnya. 어려운 것이구나 하면서 자칫하면 아예 교회에 나오기를 포기해 버릴 수도 있습니다. 마태복음 18장 7절에 Matius 18 ayat 7 menyatakan, alangkah malangnya dunia ini kerana ada perkara-perkara yang menyebabkan orang berdosa. 실족해 하는 그 사람에게는 화가 있도다 하셨습니다. 자기 편에서는 상대를 위해 말했다 하지만 상대의 믿음에 맞지 않는 말로써 Perkara-perkara seperti ini akan sentiasa berlaku, tapi malanglah orang menyebabkannya. Walaupun seseorang berbicara dengan niat baik demi kepentingan orang lain, kata-kata yang tidak selaras boleh menyebabkan orang lain tersandung. Ketika dia melakukan pembunuhan rohani, dia mengalami berbagai-bagai ujian sebagai pembalasan. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan dan mengambil berat jiwa-jiwa yang lain, kita mesti memilih kata-kata kita dengan penuh hati-hati dan dengan kekangan. Setiap kata haruslah penuh dengan rahmat dan kebaikan, bukannya menjadi batu sandungan. Penting untuk merenung sama ada ajaran kita membebankan dan menyinggung orang lain atau memberi mereka harapan dan memberdayakan mereka untuk bertindak. Walaupun tidak menyebabkan orang lain tersandung, ada orang yang menegaskan pendapat mereka dan menegur serta menyusahkan orang lain. 이렇게 좀 부족한 사람이 Ada orang yang 성장하는 과정을 sentiasa 추가해줘야 cuba 되는데 mengajar 그건 orang lain. 잘못됐어. 그렇게 하면 안 돼. 라고 Mereka 하면 perlu 누가 menyadarkan 성장하지? orang lain untuk 그럼 맨날 bertumbuh dalam 잘하는 사람만 iman. 하면 일꾼들이 클 수가 없거든요. 그래서 좀 부족할지라도 묵묵히 바라봐 주어야 모두가 성장해 가는 Walaupun 것이요. ada 또 orang yang 함께 mempunyai 큰 일을 이룰 수 kekurangan, 있는 anda 것입니다. perlu 그런데 bersama 그렇지 menanti 않고 untuk 자꾸만 orang itu 가르치고 bertumbuh dalam iman. 지적하면 이제 Anda 막 perlu 성장하는 사람들 입장에서는 dengan sabar 힘들게 되는 membimbingnya 그럼 dan 하나님 일을 안 menanti 하고 sehingga mereka berubah. 포기하겠습니까? 아니면 하기는 하는데 저 사람을 만나면 피하고 싶고 저 사람을 만나면 내가 참 힘들어진다. Ada orang yang tidak sabar 힘들어하는 분도 마음을 cuba 넓히시면 좋고 mengelak 그러나 내가 daripada 많은 사람들에게 힘들게 하는 berkomunikasi dengan orang 사람인가라고 하는 건 점검해 보아야 하죠. 왜요? seperti ini. 이런 모습들이 결국 Anda perlu 상대를 menilai sama ada anda 실족시키는 큰 죄로 mendatangkan 나올 수 beban 있기 kepada 때문입니다. orang lain melalui 누굴 ajaran anda. 지적하고 또 나무라고 가르친다고 해서 그것이 실족시켰다라는 것은 아닙니다. 하지만 그런 사람들은 Ajar 동료를 orang lain 보면 남에게 tidak 자꾸 menyebabkan 지적하고 orang 가르치고 tersandung. 나는 이만큼 잘 알아라고 하니까
이 욥기에 나오는 욥의 친구들 욥처럼 자꾸 Tapi juga kata-kata 사람들에게 Anda 진리를 빗대어서 이래서 이렇게 잘못됐어. 이러한 membebankan 모습들이 orang 많이 lain, 있는 거예요. Anda boleh menyebabkan orang 그런데 lain 결국 tersandung. 그것이 엘리후와 같은 내가 단편에 하나님의 말씀을 가지고 Kawan-kawan 평가하고 Ayub 있는 그래서 하나님께 담이 되고 또 그런 말을 들은 사람은 분별하지 못해서 같이 상대에 대해서 menyatakan 또 험담하고 불편한 마음을 갖게 kekurangan 된다면 이 또한 상대를 Ayub, 죄악 lalu 가운데 거하게 mereka 하는 mengutuk 것이니 Ayub. 술족시키게 되는 것이죠. 그러니 여러분들의 Harap begini 입술은 boleh menyebabkan 항상 orang lain 밝고 tersandung. 아름다운 말을 내는 성도님들이 되시길 바랍니다. 그래서 기관이나 선교회의 발전을 위해 조언할 때도 상대를 위해 권면할 때도 Jika 여러분들 Anda 안에 mempunyai 얼마나 nasihat untuk 선과 pertemuan 사랑이 bersih dan 있는가. jawatan, 그리고 상대가 Sa- 기분 좋을 때 지적에 말하는 Anda 게 perlu 좋습니다. merunduk diri 상대가 Anda 힘들고 untuk 지치면 꼭 해야 할 말도 좀 berbicara 기다렸어요. dengan 이것이 덕인 것이죠. kata-kata 그래서 내 kebaikan. 말로 우리가 상대를 힘들게 하는 일도 없어야겠습니다. 우리 예수님께서는 항상 하나님의 뜻을 정확하게 Anda perlu menegakkan 가르치셨지만 diri Anda 어느 daripada 누구도 menyebabkan orang 실족시키지 lain 않으셨습니다. terbeban dengan 오히려 kata-kata Anda. 죄인들이 하나님의 뜻 가운데 행할 수 Tuhan Yesus 있도록 selalu mengajar kehendak Tuhan 사랑으로 dengan kejelasan yang 가르치셨고 sempurna, tapi 진리로 Dia tidak pernah 인도하기 menyebabkan 위해 sesiapa 자신의 tersandung. 생명까지 Dengan kasih Yesus membimbing 내어주셨지요. orang besar 이러한 untuk hidup 예수님으로 dengan 인해 tujuan 무수한 Tuhan 영혼들이 dan 생명의 mengubahkan 길로 nyawanya 나아갈 수 sendiri 있었던 untuk membawa 것처럼 mereka kepada 여러분도 kebenaran. 모든 Seperti 사람을 Yesus yang membawa banyak 생명의 jiwa 길로 ke jalan 인도할 수 kehidupan, 있기를 saya berharap agar Anda juga 부탁드립니다. akan membimbing semua orang ke 사랑하는 jalan 성도 kehidupan. 여러분, 두 번째로 영적인 살인은 형제를 Kedua, 미워하는 것입니다. pembunuhan rohani merujuk kepada 요한일서 3장 membenci 15절 saudara. 1 Yohanes 3 ayat 15 mencatatkan, 살인하는 자니 sesiapa membenci 살인하는 saudaranya 자마다 dia pembunuh. 영생이 Kamu 그 tahu 속에 bahawa seorang 거하지 pembunuh tidak 아니하는 mempunyai 것을 hidup sejati dan 너희가 kekal. 아는 바라 했지요. 자, 미워하면 내 안에 영적인 Jika 살인이다. Anda 자, mempunyai 이것을 kebencian, 명심하여 여러분들이 membenci 살피시면 orang lain, 되겠습니다. 자, Anda 단지 마음에 미워하는 melakukan 것뿐인데 pembunuhan. 어째서 Namun begitu, 살인과 mengapa 같은 kebencian dalam 죄라고 hati 하시는 dianggap sebagai dosa 것일까요? yang setara dengan pembunuhan? 살인이라는 죄악도 Hal yang demikian kerana pembunuhan 근본적으로 pada dasarnya 미움이라는 timbul daripada 소리에서 나오기 kebencian. 때문입니다. 처음에는 마음으로만 Pada 미워했다고 mulanya seseorang 해도 mungkin hanya 그 berasa 미움이 kebencian 점점 secara dalaman. 발전하면 Namun begitu apabila 행함으로도 kebencian itu 상대에게 bertambah, 악을 행하게 ia 되고 dapat wujud sebagai 결국 tindakan jahat 살인까지 terhadap 할 수 orang 있는 lain 것입니다. yang berpotensi 인류 berakhir dengan 최초로 pembunuhan. 살인죄를 범한 Dalam 가인의 situasi 경우도 Kain, 그 pembunuh 죄의 pertama 뿌리는 manusia, 미움에서 punca dosa 시작되었죠. juga adalah kerana kebencian. 가인은 자신의 동생 Tidak mampu 아벨을 mengasihi 사랑하지 saudara Habel, 못함으로 Kain diliputi 아벨이 oleh 하나님께 사랑받는 diliputi 것으로 oleh 인해 kecemburuan 심히 kerana Tuhan 시기 berkenan kepada 질투하게 Habel. 되었습니다. 동생을 미워하지 Jika 않고 Kain memilih untuk 사랑한다면 mengasihi, 동생이 dia 하나님께 tidak akan mempunyai 사랑받는다 sebab untuk 해서 merasa cemburu 시기할 terhadap 이유가 hubungan 없습니다. saudaranya dengan 자기 Tuhan. 자신이 Dia 사랑받는 akan 것처럼 meraihkan berkat 기뻐하면서 Habel dan 자신도 berfokus 더 pada 하나님의 pengesuaian 뜻대로 tindakannya 행하여 sendiri 하나님께 dengan kehendak 사랑받고자 Tuhan 노력했을 untuk 것입니다. mendapatkan kasihnya. 그러나 가인은 Malahnya 그렇지 Kain tidak 못했죠. berbuat demikian. 불순종한 자신의 제사는 Oleh 하나님께서 sebab 받지 Tuhan menolak 않으십니다. persembahan Kain yang tidak taat, 순종한 아벨의 sementara 제사는 dengan sukacitanya 하나님께서 menerima korban 기뻐 Habel 받으시자 yang 아벨에 taat, 대한 미움이 kebencian 극에 Kain 달하게 terhadap Habel 되었습니다. mencapai 그러다가 kemuncaknya. 결국 Dia mencari 기회를 peluang 보아 yang sesuai lalu 동생을 membunuh saudaranya. 죽이기까지 했던 것입니다. 자, 이렇게 여러분들이 미움이 육적으로도 살인을 낼 수 있습니다. 하지만 현대 시대에서는 Kebencian 이렇게 secara 못해 fisik 살인하면 dapat 바로 membawa 그것은 kepada 세상에서도 pembunuhan. 큰 죄인이죠. 그러니 그런 것까지 그렇게까지 내가 발전되지 않았어도 Pembunuhan merupakan 이 미움은 dosa yang 살인이 besar 나올 수 walaupun dalam 있는 masyarakat. 속성이야. Anda perlu tahu bahawa pembunuhan datang daripada kebencian. 간절히 기도하고 노력하셔야 돼요. 그런데 Oleh itu, 미움 Anda 안에 perlu banyak 시기 berdoa 질투는 tentang 담겨 있는 거죠. kebencian. 사랑하지 않으니 시기 질투하는 Kebencian 것이고. juga berpunca 그러니 daripada 여러분들이 미움에 대해서 perasaan cemburu. 곳곳에 내가 얼마나 많은 미움의 속성들이 있는가라는 것을 살피셔야 돼요. Oleh itu, 그런데 Anda 이런 perlu 말씀을 우리가 memeriksa 듣다 diri 보니까 Anda 성도님들이 sama 어떻게 Anda 변명하고 mempunyai sifat 자랑하시는지 benci dalam diri 아십니까? Anda. 나 저 Ada 사람은 orang 좀 memberikan alasan. 불편하고 좀 거리가 있지만 내가 미워하는 거는 아니고 그냥 저 사람과 나와는 성격이 Dengan mengatakan, saya 달라서 menjauhkan diri 내가 daripadanya. 친하지 않는 Ini 거야. bukan 아유, 말이 좀 benci. 길어집니다. Ini 그냥 bukan 미워하는 걸로 bencian 합시다. kepadanya. Ini ialah personality yang 불편해요. berbeza. Ini 싫어요. sebenarnya merupakan 저 사람이 뭐 하는 지안. 게 영 못마땅해요. 뭐가 이렇게 자꾸 단점이 보여요. 미워하는 걸로 An- 합시다. hal ini demikian kerana 그리고 Anda tidak 거듭니다. suka tingkah 이게 lakunya. 이게 쉽습니다. Anda membencinya, jadi Anda 그런데 menjauhkan diri 미워하는 건 daripadanya. 아니고요. 조금 성격이 달라서요. 저 사람하고 나도 Sesetengah 여러 가지 orang 의견이 mengatakan bahawa 달라서 saya tidak 그냥 좀 membencinya, 친하지 tapi 않는 ini 거예요. kerana
perbezaan 예, personality 우리가 kami. 살다 보면 친한 사람도 Oleh 있고 itu 덜 saya 친한 tidak 사람도 dapat 있어요. bergaul dengan 덜 dia. 친하다고 해서 미워한다고 하지는 않아요. 그런데 내 마음 깊은 거 보면 알잖아요. Tapi jika 불편하고 Anda memeriksa 싫고 hati Anda, 뭔가 그 Anda 사람의 tahu 단점이 bahwa 자꾸 Anda mempunyai 보이고 이게 왜 미움이 아닙니까? 미움이라 생각하고 영적인 살인이라 생각하면 kehakiman 빨리 dan 버리지 benci terhadapnya. 않겠습니까? 그럼 흠도 티도 없게 깨끗하게 Anda perlu 나오죠. menyingkirkannya dengan cepat. 그런데 이거 미움일까? 아닐까? 이거 꼭 미움은 아닌 것 같은데 사랑도 아닌 것 같고 뭐 이렇게 해서 자꾸 점수 매기고 Anda juga mungkin 있다가 keliru sama Anda. 조금이라도 Rasa 남아있는 Anda 미움의 ialah 습성 버리지 kebencian atau tidak. 않고 아버지 하나님이 꼭 이건 너 살인한 거라고 정지하지 않으셔도 더 좋은 천국 못 가잖아요. 그냥 믿음의 3단계 초입에 들어가 있을 거냐고요. 이거 미움은 뭐 영적인 살인의 미움은 해당될 만큼은 아닌데 영 내 마음에 불편하고 싫고 그냥 그 정도예요. 예, 그 정도면 여러분 겨우 잘해야 믿음의 3단계의 초입에 있겠죠. 이렇게 있지 말고 조그만 거라도 아버지 제 안에 이렇게 영적인 Anda 살인의 tidak 미움의 boleh terus 속성이 berada dalam 있습니다. tahap 그럴 수 sedemikian. 없습니다. 이거 버리겠습니다. Anda perlu 그래야 더 간절한 기도가 menyelesaikannya dengan 나온다는 menyingkirkan 것입니다. kejahatan 마태복음 dalam 5장 diri Anda. 21절부터 22절에 Matius 5 ayat 21 hingga 22 menyatakan, kamu telah mendengar ajaran daripada nenek moyang kita, jangan membunuh. Sesiapa yang membunuh akan dihakimi. Tapi sekarang aku berkata kepadamu, sesiapa yang marah terhadap saudaranya akan dihakimi. Sesiapa yang mencaci saudaranya akan dibawa ke hadapan majlis agama. Dan sesiapa yang memanggil saudara bodoh akan dihumbangkan ke dalam api neraka. 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라 했습니다. 형제를 미워하는 Apabila Anda 마음이 mempunyai 있으면 kebencian terhadap 이렇게 여러 가지 saudara-saudara, ia boleh 아들들이 menyembuhkan 됩니다. semua jenis 불이 kejahatan 나서 seperti 욕하고 ini. 다투기도 Anda 하고 mengutuk dan 상대가 bertengkar 잘 kerana 되면 marah. 시기 질투하기도 Apabila 하고 orang lain berjaya, Anda 판단 menyimpan 정죄하여 perasaan dengki dan 상대의 cemburu. 허물을 전하게 Anda 되죠. menghakimi dan mengutuk orang lain serta menyebarkan kesalahan mereka. Anda menipu orang lain dan menyebabkan mereka kerugian. Anda bermusuh dengan sesengah orang dan sepenuhnya mengelak daripada berhubung dengan mereka. Tindakan-tindakan jahat ini yang berpunca daripada kebencian boleh diumpamakan seperti pembunuhan rohani. Pada zaman perjanjian lama, apabila Roh Kudus belum datang, bukan perkara mudah untuk menyunat dan menyucikan hati. Namun begitu pada zaman perjanjian baru, Roh Kudus telah turun ke atas hati kita, memberi kita kuasa untuk menyingkirkan sifat berdosa. Oleh itu pada hari ini, Tuhan menggesa anak-anaknya bukan saja untuk menjauhi pembunuhan dalam bentuk tindakan, malah untuk menghapuskan akar kebencian dari hati mereka. Dengan membersihkan hati Anda daripada dosa dan kejahatan serta menggantikannya dengan kasih, Anda dapat sepenuhnya tinggal dalam kasih Tuhan dan mengalami bukti kasih-Nya sepenuhnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pada hari ini kita telah meneliti perintah ke-6, jangan membunuh. Dengan penekanan bahawa kita mesti menjauhi pembunuhan rohani selain pembunuhan fizikal. Pembunuhan rohani pertama menyebabkan orang lain tersandung melalui kata-kata dan tindakan yang menyimpan daripada kebenaran. Dan kedua, menyimpan kebencian terhadap saudara. 1 Yohanes 4 ayat 11 hingga 12 memberitahu kita, sahabat-sahabat yang aku kasihi, jika Allah sangat mengasihi kita, kita pun harus saling mengasihi. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah hidup bersatu dengan kita dan kasih yang disempurnakan dalam diri kita. Apabila kita benar-benar mengasihi orang lain, kita menjadi buta terhadap kesalahan dan kekurangan mereka. Walaupun kita menyadari kekurangan besar, kita bertindak balas dengan belas kasihan dan sokongan, percaya kepada potensi mereka untuk berubah secara rohani. Tuhan telah menunjukkan kasih yang sedemikian kepada kita walaupun kita ialah orang yang berdosa, memberikan kita keselamatan dan janji hidup yang kekal. Saya berharap agar anda semua akan menunjukkan kasih yang sama kepada semua orang dengan hati Yesus yang mengasihi musuhnya sekalipun. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar Tuhan akan berkenan kepada anda, membimbing anda ke Yerusalem baru dan membolehkan anda hidup dengan kasih-Nya untuk selama-lamanya. Mari kita menurunkan